Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya akan teruskan last subtopik kita bagi chapter 4, Matrices and System of Linear Equation is 4.4, System of Linear Equations. So today you should be able to first write a system of linear equation in the form of ax equal to b. Okay. Second is solve the unique solution of ax equal to b using two methods. Okay, we have first inverse matrix. Second is elimination method by Gauss-Jordan. Okay, first, how to solve ax equal to b? So let's say we have matrix A by n matrix. So bila n by n matrix, which means A adalah A in either 2 by 2 or matrix A is 3 by 3 matrix. Sebab dia sebut dekat sini n by n square matrix. So dia melibatkan square matrix sahaja. Okay, let's say we have AX equal to A times X equal to B. So how to solve? Okay, we multiply inverse of A both sides. So this one, both sides. And then inverse of A times A, we have I, identity. And inverse of A times B is inverse of B, of course. So and then in identity times X is X. So to solve, to find the solution for this equation, okay, we need to multiply inverse of A with B. Inverse of A mesti letak di hadapan lah. Kat sini ya. Mesti di hadapan. Okay, kita tak boleh letak dia di depan. Okay, mesti inverse of A darab dengan B. Okay, nanti awak boleh tengoklah kenapa inverse of A mesti letak di depan, di sebelum B. Okay. So, kita terus kepada soalan. Okay, we have example 12. Solve the following system of equation by using the inverse matrix. So, we have this matrix. So, how to solve? First, we change the form. Okay, change to form AX equal to B. So, kita keluarkan dia punya coefficient, kita tukar dalam bentuk matrix. So, macam mana? Kita buat macam ni. Kita keluarkan coefficient bagi setiap variable. Okay, kita ada 3, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 0, 1. Okay, and then we have x1, x2, x3 equal to matrix 11, 10, 5. Okay, so first matrix ni adalah A, ini adalah A, X and B. So how to solve this equation? Okay, first kita akan lihat, saya akan tunjuk kaedah yang pertama by using inverse. Kita nak solve dia by using inverse. So, kita dah belajar hari tu untuk solve, to find inverse, we have three method. Okay, first kita ada by adjoint method. Okay, second by special case. Okay, this one of course not special case.
Okay, and then third by ERO. Okay, so first saya akan tunjukkan by using ERO. So ini maksudnya by inverse, sebab tadi kita dah bincang untuk dapatkan nilai X, kita perlu mendarab inverse of A dengan B. So kita perlu cari inverse lah. So saya nak cari inverse A. Okay, let this one is A, 312, 322, 101 by using adjoint. So, untuk adjoint, kita kena cari dulu determinant of A. Alright. And then, kalau perhatikan dekat sini kan saya sebut kemarin dulu, kalau kita nak cari determinant, kita boleh pilih any row or any column. Kalau boleh yang ada 0 supaya dia kurang sikit kan dia punya elemen dia. So dekat sini saya nak gunakan third row. So untuk third row, formula dia adalah A31 C31 plus A32 C32 plus A33 C33. Okay, A31 is 1, C31 is positive M31. Okay, this one element A31 is 0, so tak perlu masukkan, saya nak terus letak 0. A33 adalah 1, C33 adalah positive minus 33. Okay. So, kita gantikan 1 is 1. So, tak perlu tulis. Kita masukkan minus 31. 31 maksudnya delete third row first column. So, 1, 2, 2, 2 plus 0. So, tak perlu. Minus 3, 3. 3 and 3. So, yang tinggal 3, 1, 3, 2. Okay, and then simplify, we have determinant dia adalah 1. Okay, kemudian kita perlu cari adjoint. Okay, untuk dapatkan adjoint of A, kita perlu cari cofactor dia. So, kita cari dulu cofactor of matrix A. Alright, so kita kena cari cofactor. Okay, so awak boleh cari cofactor dia. Kita boleh buat rumah dia dulu. Okay, 2201. Okay, kita buat rumah dia dulu. Okay, saya tunjuk satu-satu. Okay, this one to negative. Positive, Okay, 3211, 3210, 12, 01, 32, 11, 31, 10, 12, 22, 32, 32, 31, 32. Okay, simplify, we have 2, negative 1, negative 2, negative 1, 1, 1, negative 2, 0, 3. Okay, this one baru cofactor. So, kita perlukan adjoint of A. So, ingat lagi tak? Adjoint of A adalah transpose. So, kita transpose
2, negative 1, negative 2, negative 1, 1, 1, negative 2, 0, 3. Therefore, inverse of matrix A adalah 1 over 1, adjoint 2, negative 1, negative 2, negative 1, 1, 0, negative 2, 1, 3. Alright, to solve x is inverse of A times B. So inverse of A is 2, negative 1, negative 2, negative 1, 1, 0, negative 2, 1, 3 times B. B is 11, 10, 5. Okay, and then we have simultaneous awak darab. So kita dapat 2, negative 1, 3. Okay, jangan biar jawapan macam ni. Kita kena tulis semula. Therefore, x1 equal to 2, x2 equal to negative 1, and x3 equal to 3. Okay? Right. Okay, next example. Actually, this one is exercise DIY exercise 12. Awak kena buat sendiri. Okay, tak apa, saya terangkan juga. Okay, kita lihat soalan. We have two matrices, matrix A and B. Okay, the question is find AB and inverse of B, hence solve the following linear equations. So, kita ada 3 linear equations with 3 variables. Okay, dalam matrix ni penting ya untuk awak betul-betul faham, sebab bila in real life dia bukan 3 equation saja, dia boleh melibatkan a lot of equation. Tetapi pada tahap kita hanya sampai 3 equation saja sebab dia akan membentuk 3 by 3 matrix. Okay, so find AB. So find AB. Okay, saya tak tunjuk. Awak boleh cari. Okay, saya dah buat AB. And then we have 16, 0, 0, 0, 16, 0, 0, 0, 16. And then factorize 16. We have like this. Which is, this one is identity. So 6i. Okay, kita dah belajar itu. AB equal to 16i. Okay, kalau kita dapat dia skala dengan I, kita boleh, we can find inverse of A or inverse of B easily by using properties or deduction. Okay, let's say by using deduction. Dekat sini tak tulis deduction. So, kita boleh guna by using properties. So, inverse of A is 1 over 16B. Okay, and then we can write B 1302 negative 13 negative 101. Okay. Hence, solve the linear equation. Okay, since dalam soalan ada matrix A dengan B, so saya tak nak guna AB, saya nak guna Px equal to K. So, kita tukarkan equation tadi dalam bentuk matrix ini. Okay, so tak nak awak keliru, kita tukar kepada huruf yang lain. So, kita keluarkan coefficient bagi setiap x, y and z. So, we have 1, 5, 1, 3, negative 1, 3, negative 9, 3, 7. So, x, y, z, 7, 5, 1. Okay, perhatikan betul-betul.
Okay, untuk row yang third equation, dia tidak susun dalam bentuk X, Y, Z. So, kena susun semula. So, kita akan dapat macam ni. So, kita perhatikan P ni, dia bukan matrix A, dia bukan matrix B. Okay, tapi kalau perhatikan betul-betul, dia sebenarnya adalah matrix A transpose. Alright. So, untuk selesaikan persamaan ni, kita perlu darab inverse of P dengan matrix K. So, how to find inverse of P? Okay, tapi P adalah A transpose. So, awak refer balik nota sebelum ni, kita ada, kalau kita nak cari inverse of P, inverse ni. So, inverse of T, A transpose inverse samalah dengan inverse of A transpose. Okay, awak boleh refer dalam nota. Okay, ada properties yang ini. So, kita perlu susah-susah cari lagi. Okay, kita just transpose inverse A yang kita ada. So, apa inverse A? Yang inilah inverse of A. And then, dia akan equivalent dengan inverse of P. So, 1/16. Okay, kita transpose this one. Okay, this one kita transpose dia. Row akan jadi column ataupun kita boleh baca column to row. So, 1, 3, 0, 2, negative 1, 3, negative 1, 0, 1. Okay, inverse of P. Then, X equal to inverse of P times K. So, kita tulis balik inverse of P 1/16. 1, 2, negative 1, 3, negative 1, 0, 0, 3, 1 times K. K is 7, 5, 1. Okay, simplify. We have 16, 16, 16, which is 1, 1, 1. Therefore, okay, jangan tinggal jawapan dalam bentuk matrix. Kita tulis semula X equal to 1, Y equal to 1, and Z equal to 1. Okay, macam ni ya. So, sebelum kita buat sesuatu, kita kena teliti dululah. Ya, untuk case macam ni, okay, dia trick kita, dia beri dalam bentuk transpose. Okay, next we have matrix A. Find, disuruh cari nilai ini. And then dimension I adalah 3/3. Identity in 3/3. And show that, okay, arahan ni arahan yang pertama, arahan yang kedua, show that ini sama dengan 6i. Okay, hence third arahan ni adalah deduce inverse of A. Okay, so yang ini find ni saya tak nak tunjuk, awak kena cari sendiri ya. A squared minus 6A plus 11i. Okay, kita terus dapat jawapan. Okay, saya tak nak tunjuk one by one. Okay, kita akan dapat, ini awak buat sendiri ya. Kita akan dapat 4, negative 1, negative 2, negative 2, 5, negative 2, 2, negative 2, 2. Okay, macam ni. Okay, saya tak tunjuk one by one. Awak boleh kira sendiri. This one simple sahaja. Okay, and then ni arahan yang pertama. Kita dah dapat. Okay, show that. This one.
So kita ambil lah A times dengan A squared minus 6A plus 11I. Dapat tak? Okay, dapat tak 6I? So kita ambil lah matrix A. Okay, times this one 4, negative 1, negative 2, negative 2, 5, negative 2, 2, negative 2, 2. So we have matrix 6, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 6. And then macam biasa kita factorize. Kita factorize 6. Kita akan dapat this one is identity. So 6I. Okay, hence deduce inverse of A. So kita let A squared minus 6A plus 11I. Kita let sebagai B. So kita ada A, B equal to 6I. So dia suruh deduce, kita darab lah inverse of A both sides. So kita dapat IB equal to 6A inverse inverse of A. So inverse of A equal to 1/6B. Okay, this one saya nak awak try sendiri. Saya bagi jawapan. So x1 equal to 2, x2 equal to 1, x3 equal to negative 3. Okay, last method, we can use Gauss-Jordan elimination to solve Ax equal to B. Okay, so what is Gauss-Jordan? So dia look like ERO, okay, tapi augmented dia lain sikit. Okay, apa augmented bagi Gauss-Jordan? Okay, kalau macam ERO, kita tulis A/identity, right? Okay, tapi untuk Gauss-Jordan, kita akan menggunakan proses yang sama macam ERO, tapi augmented dia sahaja yang lain. Okay, di mana kita akan tulis A/dengan B. Okay, proses dia sama. A kita tukar kepada identity, and then automatic B akan jadi solution dia. Okay, kita tengok satu contoh kat sini. Okay, kita tukar dulu kepada bentuk matrix 1, negatif 3, 1, 1, 1, 1, 2, negatif 1, 1. So, X, Y, Z. Okay, 12, 0, negatif 8. Alright. So, kita tulis, maksudnya ini adalah A, X equal to B. Jadi, kita tulis augmented dia adalah A/B. Okay, kita tulis dulu A, 1, negative 3, 1, 1, 1, 1, 2, negative 1, 1. Okay, slash B. Okay, slash B macam ni. Okay, tapi proses dia kita akan menggunakan macam ERO hari tu. Okay, kita belajar apa hari tu ERO. Kalau satu elemen tu kita nak tukar kepada 0, kita akan guna adding formula. Okay, kalau satu elemen tu kita nak tukar kepada 1, kita akan guna changing row dengan multiplying by scalar. Okay. So, this one, first diagonal dia dah already 1. So, kita kekalkan. Jadi, apa yang kita nak ubah adalah elemen ni.
Okey, ini adalah A to 1. Okey, A to 1. So, apa formula dia? Okey, hari tu ada yang confuse apa maksud row baru, row lama. Okey, ini adalah row lama. Okey, yang kita nak hasilkan di bawah ni adalah row baru. So, untuk row baru, saya akan tanda dengan star. Okey, formula dia adalah kita nak jadikan dia 0. Jadi, kita kena create satu formula supaya dia menghasilkan 0. Okey, so dekat sini formula dia adalah R2 minus R1. Okey, R2 minus R1. Okey, bila kita nak ubah R, bila kita nak ubah kolom 1, R1 kita remain ya, remain R1. So 1, negative 3, 1, 12 ni kita remain. Kita tulis semula. Okay, so by using this formula, awak akan dapat awak akan dapat 0, negative 1, negative 1, sorry. 0, 040, 040, 12. Okey, kemudian kita nak ubah yang ini. Ini adalah pada row 3 yang lama. So, kita nak tukar dia menjadi baru. Kita nak jadikan dia row baru. So, elemen ni adalah elemen 31. So, R3 yang baru sama dengan R3 tolak 2 R1. Okey, kita akan dapat, awak guna formula ni, kita akan dapat 0,5, negatif 1, 16. Okey. Kemudian, kita bergerak kepada row yang kedua. So, bila kita nak gerak pada, bukan row kepada kolom yang kedua. So, kita remain R2. So, remain R2, so kita salin baliklah R2. Okay, remain R2. Kemudian, kita nak ubah ini menjadi 0. So, formula dia, position dia adalah 1, 2. So, R1 baru sama dengan, okay, saya nak guna formula ni ya. Sebab saya nak jadikan dia 0, jadi saya akan create satu formula 4R1 tambah 3R2. Okay, saya akan dapat 404 negatif 12. Okay, next. Yang ini saya nak jadikan dia 0. So, itu adalah, position dia adalah 32. Jadi, formula dia adalah R3 yang baru. Okay, sini adalah R3 yang baru. So, saya nak create formula dia. 4R3 lama. Is R3, saya nak darab 4. Kemudian, saya nak tolak dengan 5R2. Mesti guna R2. Jangan guna R1. Okay, R2. And then, awak kira awak akan dapat 0, 0, negatif 4, 4. Okay. So, dah settle kolom 2. Kita dah jadikan dia sini 0, 0. Okay, settle. Okay, kemudian kita gerak kepada kolom 3. Okay, bila kita gerak kepada kolom 3, kita kena remain. Kita kena remain apa?
R3. Okay, remain R3. Okay, remain R3, kita salin baliklah R3. Negatif 4, 12. Okay, kemudian kita ubah yang ni. Yang tu adalah position dia A13. So, formula dia adalah R1 yang baru. Okey, kat sini kita akan buat satu R baru, R1 yang baru. Kemudian, saya guna formula R1 tambah R3. Okey, R1 tambah R3. So, saya akan dapat 400 negatif 8. Okay, kemudian kalau awak tengok row 2, dekat sini dah already 0. So, kita salin semula. 0, 4, 0, 12. Oh, sorry. This one is not 12. Sini adalah 4. Okay. And then diagonal dia bukan 1. Jadi, kita ingat tadi bila kita nak tukar kepada 1, kita boleh darab skala ataupun interchanging. So dekat sini saya nak darab skala. R3 baru, R1 baru sama dengan 1/4 R1 lama. R2 baru adalah 1/4 R2 lama. R3 yang baru adalah negatif 1/4 R3 yang lama. So, kita akan dapat 100, negatif 2, 0, 1, 0, 3, 0, 0, 1, negatif 1. Okay, so kita dah dapat augmented tadi I/X. So, X kita adalah negatif 2, 3, 1. Therefore, X equal to negative 2, Y equal to 3, Z equal to 1. Okay. So, this one awak boleh try. So, awak boleh try sendiri tadi. Dan kod untuk hari ini adalah Merdeka 1. Okay. So, thank you semua.